یارب سبب ساز که یارم به سلامت، یارب سبب ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از چنگ ملامت. خاکی ره آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنم از جای اقامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و قد و عارض و قامت. امروز که در دست تویم مرحمت کن، امروز که در دست تویم مرحمت کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت. ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. درویش مکن ناله، درویش مکن ناله ز شمشیر اخیبا، که این طایفه از کشته ستانند غرامت. در حرق زن آتش که همه ابروی ساقی، برمی شکند گوشه محراب امامت. حاشا که من از جبر و جفای تو بنالم، حاشا که من از جبر و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف از تو کرامت. کوتاه نکند بحثی سری زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.